الحمدللہ رب والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی صحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال اونچی آواز نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، کھڑ کھڑ کے پڑھیے، ذوق نال پڑھیے، اونچی آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وأصحابك يا حبیب اللہ. اے برکت سادات تے خون سبحان اللہ. بے شک بے شک. اے برکت سادات تے خون دیے تے اج تو اسلام آباد. سبحان اللہ. اے برکت سادات تے خون دیے اج تو اسلام آباد. ایک پترانیاں دے قربانیاں پیتا پیر حسین آزاد. جڑا خرچ تھیا وچ جڑا خرچ تھیا وچ کربل دے میرے پیر حسین کو یاد سال برابر شام دے وچ رنا پیر سجا دے آدھے ہر زین دی شان حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. صدقے صدقے واقع صبح. کچھ گرمی بھی ہے لیکن گرمی کو نہ دیکھو، اے دیکھو کہ کل خانی آج کئی ہستی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھی آپ سبحان اللہ. اچھی آپ ہر زین دی شان حسین جو ہے، ہر شان حسین کو صد مارے. ایمان دا بیڑا کٹدا، ایمان حسین کو
سد مارے ہر مسجد عامر روئے ہر مسجد عامر رو پئیے آذان حسین سد مارے ایمان نہ ظلم یزید نے عام کیتا قرآن حسین سد مارے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری او برادران سلام وقت مختصر سبحان اللہ صدقے صدقے یہ تاری سبحان اللہ دوا صدقے صدقے کچھ آگ جان لاؤ کنا لاکھ سبحان اللہ میرے تو قبل ذکر حسین سماعت فرمین دے پہ آوے قبلہ کاری حافظ محمد حق نواز صاحب دوستان محترم یاد رکھو سجنہ دے نکھیرے اوکھے ہونے سجنہ دے جدایا اوکھا ہونے اے ہنا کنو پچھ جنہ دا استاد دنیا کو ٹر گئے انہاں کلو پچھ جنہ کو استاد قرآن پڑھے لا انہاں محلیہ والے کلو پچھ جلے وجہ میں لاچھی ویا جوان مسجد میں جاویا سبھی کر حلاویا سارے کو سناویا آکھیا الصلاة خیر سبحان اللہ سویرے سویرے ہر بندے کو جگاوے آؤ نماز دا درس عطا فرماوے آؤ ایمان اللہ صادر نماز دی خاطر جمیلہ آؤ انہوں رب دا قرآن پڑھدا اتو میٹھے مدنی دو میٹھا سبحان اللہ ای واسطے عاشق نے لکھے آدھے ہر ایک مردے ہر کوئی خوش نہیں صدقے صدقے واہ کر سبا واہ کر سبا سبحان اللہ ایک مردے ہر کوئی توجہ فرماوے عاشق نے کیا لکھے آدھے ایک مردے ہر کوئی خوش تھی نے ایک کیتے راتے ککھروں میں توجہ ایک مردے ہر کوئی خوش تھی دے ایک کیتے راتے ککھروں میں ایک ظالم دے حج نہیں کھانی ایک کیتے اڑ دے پکھروں میں ایک بوٹے تھے منہ پھیر اللہ اکبر منہ پھیر اللہ اکبر واہ کر سبا مردے ہر کوئی خوش تھی دے خوش تھی دے ایک کیتے رہتے ککھروں نے ایک ظالم دے حج نہیں کھادی ایک کیتے اڑتے پکھروں نے ایک موڈے تھے منہ پھیر ایک موڈے تھے منہ لکھروں نے ایک قبر مہروی اجڑ گئی بیتے ہار پھلانے جویں قبلہ حاشم صاحب فرمینے پیان سجنوں جنہیں سجن نکھڑے دل کو چوٹ لگ دیئے جنہیں کوئی ویر نکھڑے ویران دل کو چوٹ لگ دیئے بابا نکھڑے پتران دل کو چوٹ لگ دیئے اتھائی آشے قلم چاہتی ہے وادے آنکھ پھڑ کے بڑی پھڑ کے بے شک صدقے واہ کر سبا آنکھ کوئی رون دیئے نہیں رو بے شک آنکھ کوئی رو کے نہ دکھاوے لیکن قربان ہونا نبی سید غلام عاشق قلم چاہتی ہے کیا لکھے آدھے آنکھ پھڑ کے پئی پھڑ کے توجہ آنکھ پھڑ کے پئی پھڑ کے
ਅੱਖ ਫੜ ਕੇ ਪਈ ਫੜ ਕੇ दिल ना फड़ के हज नहीं ढादी तारी दर्दी चौथा से ये खड़ के ना बजो ये खड़ के ना हज नहीं ढादी भाई चल फिरा खुद सीने में ये फड़ के ना हज नहीं ढादी हज शाकिर लहू अर्ग है लहू बढ़ के ना नहीं ढांढोगी क्या बात है वाह कैसे बात तो अजीजान गिरामी हाफिज कुरान हाफिज मोहम्मद सुभान अल्लाह सुभान कसम रब्बे काबा दी जना दुनिया दा हाफिज मंजिल कुरान दी पढ़दे सर भी होंदे धड़ भी होंदे रगा आवाज वाले रगा भी मौजूद होंगे जरा करबला दा नजारा तखर ओ कारिए जना हुसैन सुभान अल्लाह जना ना इमाम हुसैन आशिक याद अबे कुरान ते कारी भला सैन सुभान अल्लाह सुभान हाफिज मोहम्मद रियाज ये भी कुरान दा खारी है हाफिज मोहम्मद हाशिमी भी कुरान दा खारी है मेरे बिरादर कारी मोहम्मद कमल ये भी कुरान दा खारी है लेकिन ये दिया खारी दा लिखा धड़ करबला दी ज़मीन जे सर सांग दे धड़ विचों भी कुरान दी आवाज पे आंदी है सर विचों भी कुरान दी आवाज पे आंदी है वाला से क्या दे आदे कुरान दे प्यारी अल्लाह सही सुभान अल्लाह कुरान ज़कार सच के हर क्या मेरी सुभान अल्लाह कुरान दिखारी भला सह दिखे नमाज दखारी हुसैन ना कहीं पढ़िए ना पढ़ लिख लइए जिਵੇਂ पढ़ी ता नमाज हुसैन सुभान अल्लाह सुभान सदके आज जुर्रत ही जुबान खुली है या बोल अल्लाह तेरा जुबान बंद थी नहीं वाल अलाम नहीं कहनी आज अल्लाह का जिक्र हुसैन चल सुभान अल्लाह कुरान दिखारी ईमान नसात दी कौम दा कारी जो तुरे हाफिज मोहम्मद रियाज जो तुरे कितना दर्द कितना दुखे कितना गम है ता पुछना दे पुछा करू जदा बाबा कुरान पढ़दा पुत्रा दे दिलड़ा ठर रहा पुछना दिया गुरु जदा बाबा कुरान पढ़दा दिया दे दिल ठर रहा ये ता दुनिया दा खारी है जिन्हें वजन दे नाल कुरान पढ़न दे नाल हर दा दिल ठरदा उसी मैं तेरे गुरु पुछदा जना ना मुहर्रमा जुमे दा सुभान अल्लाह सुभान नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी अज़मत जुम्मतुल मुबारक दा मुहर्रमा खुदा दी कसम धड़ करबला दी जमीन तेरी सर तवज्जो आखिरी जुमले पे अड़े नहीं सर सांग दे धड़ करबला दी जमीन विच आखो यजीदा विखे धड़ विचों भी आवाज पे आंदी है सर विचों भी अल्लाह दे कुरान दी आवाज पे आंदी है वल क्यों ना को कुरान दे कारी सदके वाह कैसे कुरान दे कारी भला सह दिखे ते नमाज दा कारी हुसैन तेरा हुन ना भूले सी में को रमान लग सी कुरान दे कारी भला सह दिखे ते नमाज दा कारी हुसैन ना कहीं पढ़िए ना पढ़ लिख लइए जिन्हें पढ़ी का नमाज हुसैन
رہی ہے جنہیں پڑھی کا نماز حسین سبحان اللہ صدقے واہ کیسے یہ جو نماز کے پڑھی نہیں جڑی نماز میں نے پیر پڑھی سبحان اللہ بے شک جڑا جمعہ میں نے پیر پڑھے سبحان اللہ تو جمعے کو چکاون کی کوشش کریں گے اللہ لیکن میرے پیر جمعہ پڑھے دست ڈھیرن چین ہکے آسمان ساتن نہ لین ہکے نبی دے عاشق ہزاراں گزرن جائیں کمبا کو ہے نہیں بولا یار ادے درد ڈھیرن چین ہکے آسمان ساتن نہ لین ہکے نبی دے عاشق ہزاراں گزرن جائیں کمبا کو ہے ارے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ارے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین ابن مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اونچی آواز میں نویر نعرہ تکبیر سید بادشاہ دا خطاب شروع تھی نہ پہ تے سیدان دا ذکر سنا منے حضرت صاحب نے اونچی آواز نہ کو جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری